Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Naga kanya muga ani kile oye sanga fu soro anga kumaso kono. O sanga kile nebe jamana nyama Ibrahima Boubacar Keita alega kondron sanfɛ. O sanga kile nebe ministre de la justice Maître Konate alega kondron sanfɛ. Foli ane tantoli ka di Bamanyare sigida gale ka taa se a wɔɔrɔnan ma. Mama bɛ nin waati na ke nan bɛ ba Maliba kɔnɔ magoɲɛ ci la. Mali sinankunya dugu, n'an ka dumunikɛ dugu, jatigiya dugu. Mali ale ni bɛɛ lajɛlen bɛ kun. Ayiwa ka aw ladɔnniya k'a fɔ aw sɔgɔlen don aw ka arajo mandi na n'o ye Maliba FM ye. Mali kura, yelen kura, hakilina kura min n'a kan ka don maliden bɛɛ lajɛlen kunkolo la. Hakilina in tɛ dɔwɛrɛ ye komi ni a bɛ senna kabini lawale fo ka taa se fo bi ma. Ni bolo ɲɛsin maa min ma k'an k'a yɛlɛma, u b'a fɔ a y'a to yen, a y'a t'u bolo, yɛlɛmacogo tɛ a la. N'i taara Jean fɛ yen, Jean b'a fɔ ko Paul tɛ se. N'i taara Paul fɛ yen, o b'a fɔ ko Jean tɛ se. K'o de kan ka bɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen hakilina na. Ko maliyɛn kan ka baara kɛ ka fasodenya ko o bila bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Jamana kanu ko o don maliyɛn bɛɛ lajɛlen dusukun na, ko o sigi maliyɛn bɛɛ lajɛlen hakili kɔnɔ. I kɛra faama ye, i kɛra fantan ye, i kɛra bɔlɔnkolon ye, i kɛra dɛsɛbagatɔ ye, i kɛra setigi ye, ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni hakɛ kelen de ka kan, sariya kelen de kan ka boli maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan. O la sanga a n'a ka waati, o cɛ min ni o de nana maa dɔw fɛ, hali ni o y'a sɔrɔ bi maa dɔw bɛ ka u lagosi u ka baara kɔnɔ cogo min na jamana in a ka to a bosonbaw bolo, cogo min na jamana in a ka to a dunbaw bolo, cogo min na jamana in a bɛ dingɛ min kɔnɔ kabi san 20 dingɛ fo bi a b'o dingɛ min kɔnɔ ko a kan ka bɔ o kɔnɔ, olu ye daba ta k'o tuma an ka bin siɲɛ ni k'a bɔ i ka dɔn k'a fɔ foro kɔnɔ. Nka bin a bɛ ka siɲɛ, maa dɔw bɛ ka tiɲɛ u kɔ, ko wa découragement n'est pas malien, ko olu tɛ décourager. N tɛ sɛgɛn, n tɛ ɲina n'i kɛ o kan kɛlɛ siɲɛni njɛ la, i bɛ laban i b'a bila. An ta o laban ye bolininjɛ ye. O la u tɛ décourager. Su in na u nakun don ani Abdul Ɲang maa t'a ko fɔ maa ye bilen. Hakɛ min ni a minɛna kunnafonidilaw la, hakɛ min ni a minɛna diɲɛ sariyabaga hakɛ min n'o fosira ka bɔ olu bolo, k'o tuma ko u tɛ sɔn. Bawo ko n'i ye dɔgɔ ye maa su kan fɔ dɔgɔ bɔ an su kan, an tɛ sɛgɛn, an tɛ ɲina. Abdul Ɲang a bɛ kumaso kɔnɔ, o tuma a bɛna kuma fɛn min kan su in na. Heure 2 bɔɲɔgɔnko taama min ni o kɛra a n'a dama o la, o kɔfɛ a n'a i ka dɔn k'a fɔ maga ko min ni hakilina min bɛ u la a n'a dama o fana na. O la a kan ka don ni fɔli min ye, donsen min ye, an b'a to technicien ko o di an ma. O tuma sɔnni Abdul Ɲang a bɛ don kumaso kɔnɔ. Kanye majigi alamando beni nakando beni daka. Kanye majigi alamando beni nakando beni daka. Kanye majigi pemunye sani dugu dakere. Alamando. Kanye majigi pemunye keni muso dakere. Alamando. Majigi femunye sani dugu dakere. Kanye majigi alamando beni nakando beni daka. Kanye majigi alamando beni nakando beni daka. Kanye majigi femunye sani dugu dakere. Kanye majigi femunye cheni muso dakere. Kanye majigi femunye sayani balo dakere. Kanye majigi kiramanton beni nakando beni daka. Kanye majigi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An balima an bɛ foli lase a kelen-kelenna bɛɛ ma. Bamakɔ fanga ɲɛmaaw, diinɛ ɲɛmaaw ni laada ɲɛmaaw, Maliden cɛman ni a musoman, k'a fɔ a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko an ni ɲankuma. Bi ye juma ye, bi ye laharadon ye. Dugawu ni dugawu jaabi ani bato don kɛrɛnkɛrɛnlen don alisamɛw bolo diɲɛ fa taa naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Bato minnu kɛra an bɛ dugawu kɛ Ala k'u bɛɛ jaabi. Ala k'an jurumow yafa. Ala k'an bila limaniya sira kan. Ala k'an haminako bɛɛ lajɛlen dilan n'an haminako tɛ maa wɛrɛ mago sali ye. Ala k'an sɔn labanko ɲuman na. Ni Ala ye fɛn o fɛn d'i ma n'a y'i jɛ labanko ɲuman na, an balimaw a ma foyi d'i ma. O kama hakilimaw ko fɛn bɛɛ bɛ a laban de bolo. Ni Ala y'i kɛ nɛɛmatigi ye, k'i kɛ nafolotigi ye, k'i kɛ dentigi ye, Ala y'i kɛ fangatigi ye, nka n'i labanna laban cogo dɔ la, i ka fangatigiya n'i ka waritigiya min tɛmɛna, o dɔɔnin tɛ tuguni. N'i kɛra limaniya jɔn ye a daminɛ, a sera yɔrɔ dɔ la limaniya sira tilali la, i sara sa cogo wɛrɛ la, i ye waati min kɛ limaniya la, o nafa ka dɔgɔ. Nka ni Ala y'i kɛ bolonkolon ye, i sara fɛntigiya la, i bɛ sa waati min o b'a sɔrɔ i ɲinɛna, i ye waati min kɛ sɛgɛn na o kɔ. Ni Ala y'i kɛ filibanci ye, i ka ɲɛnamaya daminɛ k'i laban limaniyatigiya la, k'i laban mɔgɔ ɲumanya la, o kuma i kunna jara. Ya Rabbi, Ala k'an sɔn kunnaja la. O kama fɛn bɛɛ b'a laban de bolo. O la a bɛ fɔ jɔn i ka sira don ɲɛ don min i bɛ taga bɔ i ka denbaya kɔrɔ ka t'i di i danbaw ma. O de y'i ka ko laban don ye. O b'i sɔrɔ sira min kan. An bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɛɛ ta kɛ ɲuman ye. O kɔnɔna la sa, lamɛnbagaw, mɔgɔ miliyɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi minnu tulo bɛ ni kibaruya ninnu kumakanw na. Ka daminɛ Bamakɔ, Maliba FM sɔrɔli ka gɛlɛn quartier minnu yɔrɔ ka jan na. O caman bɛ yen minnu bɛ na dugu kɔnɔna fɛ ka jamukan in lamɛn fo ka ban ka segin u ka quartierw la. Diɲɛ kɔnɔ continent in bɛɛ la, u bɛ kunnafoni lamɛn YouTube kan, u b'a sɔrɔ Telegram kan. An ka foli bɛ olu fana bɛɛ lajɛlen ye ni waati la. An ka bi sujet a bɛ kɔrɔfɔ damadɔ kan. An ka marche kɔnɔ, an tun ye fɛn damadɔ yira. O fɛn damadɔ o ye laɲiniw ye. Laɲini fɔlɔ bɛ boli fɛn min kan, o de ye k'a fɔ min ye an ka jamana a ye hakɛ dɔw de di an ma. O hakɛw olu sɔrɔla démocratie de kɔnɔ. O démocratie fana mana tɛ gansan. O démocratie nana an baw olu joli bɔnni de la k'a fɔ ko u ka ban wajibi fanga la, ko démocratie kana. U denw ka kalanko ni baarako bɛ ɲɛnabɔ. Mɔgɔ si tɛ lasiran bilen
k'a fɔ k'i hakilina ni fanga hakilina tɛ taga ko an bɛ démocratie kɔnɔ. O démocratie ye droit dɔw garanti i n'a fɔ la liberté d'opinion. Mɔgɔ hakilina y'a ta ye. O liberté d'opinion fana sɛmɛnen bɛ liberté fila la. N'o dɔ ye liberté d'information ani liberté d'expression. Ni hakɛ ninnu diɲɛ seleke naani jɛkulu olu ye a sɛmɛntiya. Nations Unies en 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme. Ka fɔ mɔgɔ si man kan ka bagabaga walima ka ko lase ma ka sababuya kɛ i hakilina ye. O kɔfɛ Mali constitution min bangena démocratie kɔnɔ 1992 o fana ye o hakilina kelen ka sɛmɛntiya ko jamanadenw ka droit do ka presse bila a ka hakɛ kɔnɔ ka laban démocratie hukumu kɔnɔ hali bi ka sariyaw labɛn n'o ye loi spéciale ye min bɛ jamanaden ka hakɛ kofɔ min bɛ presse ka jɔyɔrɔ kofɔ min bɛ journaliste kofɔ min bɛ journaliste ka se kofɔ min b'a dan kofɔ ni a ye dan tɛmɛ sariya kan ka bɔ sira minnu fɛ sariya in ye nin bɛɛ lajɛlen kofɔ. An balimaw jɔn de bilala ka nin hakɛ nin bɛɛ kɔlɔsi Mali kɔnɔ o ye ministre de la justice de ye. N y'a fɔ aw ye cogo min Mali kɔnɔ ministre de la justice droit de l'homme ministre fana do. Droit de l'homme dɔ ye mun ye n'o ye droit liberté d'opinion, liberté d'information ani liberté d'expression ye. O droit ministre ye o droit garanti baga ye. Obligation fila de bi état bolo o yɔrɔ la. Obligation de garantir et obligation de protéger. O kuma kɔrɔ ye di wajibi do fanga kan u ka hakɛ di jamanaden ma a ka miirina fɔ a ka fɛla yira hali ni fanga fɛla to ye hali n'a bɛ fanga tɔɔrɔ o ye droit de ye fanga kan ka o droit jɔ jamanaden kelen kelenna bɛɛ ye. Ka tila ka protéger kɔrɔ ye di mɔgɔ kana na se mɔgɔ ma ka da ka hakilina kan. Ni mɔgɔ sera mɔgɔ ma ka da ka hakilina kan fanga de kan ka wuli k'a tigi dɛmɛ minnu bɛ n'a kan ka olu kɛlɛ k'a bila ka hakɛ kɔnɔ a k'a ka miirina fɔ hali n'a ka miirina man di fanga ye hali n'a ka miirina ni fanga ta tɛ kelen ye o de ye liberté d'expression o de ye liberté d'opinion ye o de ye démocratie sinsin berew ye. C'est pourquoi penseur dɔw kumana u ye citation min attribué Voltaire là faussement. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Ko kuma min bɛ ka bɔ aw da hali ni kuma in ni ne fɛla tɛ ne bɛ kɛlɛ kɛ ka hakɛ di aw ma pour que aw ka fɔ foyi kana aw bali a fɔli la hali n'a man di ne ye. O de ye liberté d'opinion ani liberté d'expression ye. Baritaw de kɛra wɔsijiw de bɔra joliw de bɔnna pour que jamana ka se nin stade la. O kɔrɔ ko droit de liberté d'opinion ani liberté d'expression droit constitutionnel de do. Droit min jɔra constitution fɛ ka hakɛ di jamanaden ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kibaruya dila. Mali kɔnɔ sariya ko jɔn ye journaliste ye mɔgɔ min taara journalistiya kalan a école la a diplôme b'a bolo walima mɔgɔ min a ye université kɛ université diplôme b'a bolo a ka baara ɲɛsin bɛ kibaruya di ma a ye san kelen kɛ kibaruya ɲinini ani kibaruya jɛnsɛnni na o tigi ye journaliste ye. O kuma o tigi ka ko bɛ minɛ min kɔnɔ o ye loi spéciale de ye ni o welela loi portant régime et délit de presse.
ni sariya sɔsɔra mun de kɛra jamana kɔnɔ d'abord jamana kuntigi n'o ye président de la république ye n'a sigira fanga la a b'a kalen ala ani jamanadenw ɲɛkɔrɔ ko a bɛ jamana constitution bonya a bɛ mɔgɔw wajibiya u ka bonya a bɛ jamana sariya bonya a bɛ mɔgɔw wajibiya u ka jamana sariya bonya comme président de la république il n'a pas le don de l'ubiquité o kɔrɔ ye di a tɛ se ka ye fan bɛɛ fanga bolofara cayara o kama gouvernement bɛ yen a ye layidu min di jamanadenw ma miirina min b'a la jamana taabolo kama sariya latilenni kama mɔgɔw ka hakɛ tɔbɔtɔli kama gouvernement bolofara cayara olu ka ɲɛsin o baara ma jamanatigi tɔgɔ la k'a dɛmɛ k'o baara ni layidu sabati président kalenna fɛn min na n'o ye constitution bonyani ni sariya bonyani ye a ko o yɔrɔ o bɛ to ministre de la justice bolo a k'o baara lakile o ministre de la justice o jɔyɔrɔ bɛ jɔnni bolo bi mali kɔnɔ o ye maître mamadu ismaël konate o jɔyɔrɔ bɛ ale de bolo bi a sigira ministeriya in na a ka haminako fɔlɔ o kɛra mun ye o kɛra jamana sariya lanɔgɔli ye o kɛra hakɛw olu donni la gɛlɛ la ani tɔɲɔni ni bengani a ka haminako fɔlɔ kɛra mun ye ka dankari kibaruyadilaw la ka dankari u ka sariya la ko a kuma kana fɔ o sɔrɔla mun fɛ o sɔrɔla rasbach ko kuma fɛ maître konate an da sera fɛn caman ma a daminɛ an ko a ma kabi seliba ma se n ko nin ko in a ka lajɛ a kana taa ni nin ko in ɲɛfɛ an ka kuma hɔrɔnya fɔ an ka kuma silamɛya fɔ a bɛ nin ko min na a ka dan sira la dossier minnu bɛ yen n'o ye jamana sonyɛbagaw ka dossier ye i n'a fɔ ale yɛrɛ bɛ baara daminɛ wagati min a y'a fɔ cogo min ko jamana wari sonyɛnaw ka dossier dɔ de classera a bɛ dossier 300 ni kɔ bɔ o dossiew la dossier 110 ko o bɔgɔ de siɲɛna ka kɛ o kan cogoyaw la cogoya min n'a tɛ se ka faamuya ɲɛfɔ cogo t'a la a ko jamana kiri a tolilen don jamana kiritigɛlaw u ye kiri feere k'o kɛ jagokun ye a ko jamana bɔnɛna wari joli la nin na ko jamana bɔnɛna miliyari 300 ani miliyari 20 de la an bɛ yɔrɔ min na ko sisan président ka miirina dɔ ye mun ye yuruku-yuruku bɛ se ka kɛlɛ cogo min sabu président yɛrɛ ko tolérance zéro o dossiew bɛ yen o tɛ priorité ye maître konate bolo hami jumɛn b'a la o ye populisme ye k'a yɛrɛ su jamana k'a yɛrɛ ɲaga k'a yɛrɛ maja ko projets bɛ n bolo programmes bɛ n bolo n ye jamana jɔla ye o kama n bɛ n faso fɛ ko a ma se ala kalen na o ye kɛnɛkanko de ye ka taa sigi telew la ko désormais ko mali maa o maa bolo bɛ foroba baara la i kɛtɔ ka baara ta i y'a ta ka wari hakɛ min to i bolo o wari hakɛ bɛ déclarer n'i bɛ bɔ a la i bɔra baara la ka wari hakɛ min to compte la i bolo o fana bɛ jateminɛ n'i ma sonyɛni kɛ a b'o kuma fɔli min na o waati kelen n'a y'a sɔrɔ baarakɛla don ko minisiri ɲuman don
ale yɛrɛ ye baara ta ka se o don na ni hakɛ min ye ale fɔlɔ de kun kan ka misali di k'a fɔ ko ayiwa ne ta filɛ nin ye an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan ne sigi kuma o y'a sɔrɔ sariya in ma ko fɔ komi a hakilina bɛ yen sisan o tuma ne sigira fanga la k'a sɔrɔ nin wari hakɛ de bɛ n ka compte la fo bi o kuma ma mɛn a da o tuma maître Mamadu Ismail Konate a b'a dɔn sisan a nege tɛ maliyɛnw na a bɛ bɔ ni kuma dumanin dɔ ye k'a bɛ jama hakili munumɛnɛ n'o ye a bɛ mɔgɔw sɔrɔ ka parfum fiyɛ a la n'o kuma ye nka maliyɛnw ko a kɛ fɔlɔ de an ka ye kumaw bɛ kuma na bi diɲɛ sera yɔrɔ min ma ani maliyɛn hakili dayɛlɛla ka se hakɛ min ma nɛgɛni kumaw a tɛ maa si hakili minɛ tuguni o ma sira sɔrɔ a bolila ka taa don an ka maaba dɔw kan k'u k'a fɔ président ye ko président kana ale bɔ yen ko baara sɛbɛnw b'a bolo n balimaw kabi Mali sigira fo bi minisiri ma deli ka na ko min taara don maaba dɔ kan k'o k'a fɔ ko président kana n bɔ yen ko baara sɛbɛnw bɛ n bolo programme ɲumanw bɛ n bolo au lieu d'aller voir ka taa mɔgɔba dɔ nɔfɛ ko ŋaniya ɲuman bɛ n na e bɛ ministeriya la kalo joli e nɔ ma ye fɔlɔ o ye kelen ye ɲani ka taa maaba dɔ nɔfɛ k'o k'a fɔ président ka n'i bɔ yen ko baara sɛbɛnw b'i bolo pourquoi e ma wuli ka se premier ministre ma o min y'i ka chef ye ka taa fɔ ministre ye ni programme de bɛ n bolo n bɛna kiiri dilan ni nin dilan cogo ye an k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ premier ministre ko k'i kana kɛ pourquoi e ma audience ɲini président de la république fɛ araba o araba i ni président bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tabali kan conseil des ministres kɛnɛ kan e ma se ka a yira président na vision de bɛ ne na ni projet de bɛ n bolo n bɛna kiiri saniya ni nin fɛlɛ ye jamanadenw bɛna nisɔndiya kiiri kɔrɔ ni nin chemin ye e ma se k'o yira président na e bɛ boli ka taa i melenge maaba dɔ de la ko k'i sutura o k'a fɔ ko président ka n'i bɔ yen ko i bɛna kiiri tile an balimaw waati dɔw la adamaden bɛ kalan ani ka kɔrɔya nka n'i ye gari da ka fereke mɔgɔw ye ka fereke mɔgɔw ye n'i yɛrɛ ferekera la i kamana bɛ gan f'i bɛ taa kow kɛ denmisɛnninw tɛ ko min kɛ ne de ye ta baara la n'i ka baara kɛ n ye kalo joli e ma na foyi yira ne na fo e bɛ boli ka taa ko ne ka mɔgɔ ne ka bonya dan bɛ maaba dɔ ka jamana kan e sɔmina ko dɔ la e bolila ka taa ko k'a fɔ ye ko k'a kana n bila ka bɔ baara la ko n bɛna dilan an balimaw a jigilatigɛ barika bonyana n ye nin yɛlɛ min kɛ yɛlɛ in ko kɔrɔ dɔnna n'a ye yɛlɛ in mankan mɛn a bɛ ji de bɔ a ɲɛ na ka fɔ ko jamana kiiri jamana sariya o dira maa min ma minisiriya la n'o ma sugu de ye nin ye an balimaw critère jumɛn de kɛra pour que ka nin kɛ minisiri ye critère jumɛn o kama diinɛ ɲɛmɔgɔw ye kuma min fɔ ne ma lamɛn o kama n tɛna kuma a kan nka mɔgɔ caman y'a fɔ n ɲɛna ko diinɛ ɲɛmɔgɔw ye nin de fɔ u ye nin de fɔ u ye nin de fɔ nka i yɛrɛ ma fɛn o fɛn lamɛn i tɛ se k'o jalatigɛ ala ko tiɲɛ ne ma lamɛn nka ko diinɛ ɲɛmɔgɔw ko président k'a taara min f'u ye k'a ka kuma ye olu hakili minɛ ko président kana bɔ yen ko baarakɛla don o de lasera ne ma n'a y'a sɔrɔ o don an b'a fɔ a b'a fɛ ka taa diinɛ ɲɛmɔgɔw don fili la
o kuma u k'u cogo dɔn la diinɛ ɲɛmɔgɔw ma e ta baara la président ni premier ministre de ye e ta baara la n'i ye wulilen e wulili ko kuma ma fɔ i ye fɔlɔ k'e taara diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ nɔfɛ k'o k'a fɔ président ye k'e kana bɔ yen maintenant tu te reproches quoi e yɛrɛ bɛ ka mun jalakili kɛ i yɛrɛ la c'est clair hein e bɛ ka mun de jalakili kɛ i yɛrɛ la maître Konaté i hakili sigi anw ni i yɛrɛ tɛ o mais contre ton système n'i y'o falen hali sini an bɛ bɛn fɔ la o on n'est pas contre toi mais bien sûr contre ton système o kama a fɔra ɲɛna cogo min ko diinɛ ɲɛmɔgɔw ko ten n'a y'a sɔrɔ a fɔra o fɔcogo de la an b'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye u k'u cogo dɔn minisiri na a kana na a ka kara ka taa u da don kuma na n'a ka kara ye sabula n'i y'a selen olu ma a b'a dɔn jamana denw ka bonya bɛ olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a sera an ka cɛkɔrɔba ani an ka karamɔgɔkɛ ma bangɔni na ni o ye Sherif Usman Madan Haidara ye o kuma ko Haidara ka jɔ a jigi kɔrɔ Haidara ko ko président kana bɔ yen a ye kuma min fɔ kuma in ye olu hakili minɛ o kuma karamɔgɔkɛ kɔni komi anw ka fɛn dɔn tɛ ten ala ko sariya la nka n'a y'a sɔrɔ anw ka kunfin kuma tun bɛ jate an tun b'a fɔ karamɔgɔkɛ tun ka kan ka a denw wele n'o ye anw ye denmisɛnw mun b'aw ni minisiri cɛ karamɔgɔ jamana sariya maa t'a fɔ minisiri ye ko nin don minisiri bɛnna an kan an ma dɔ wɛrɛ ɲini a fɛ dɛ kabi seliba ma se fo bi an b'a la k'a fɔ k'a ka an baaraɲɔgɔn bila a k'a ka baara kɛ n'a sɔrɔ kiri jalakili min b'a kun kan a ka kiri teliya an ka taa kiri la nka ale t'an bɛ kiri papiyew ka taa sen da olu ka communiqué la o tɛ bouger o tɛ yɛlɛ ka taa cour d'appel la kiri tɛna kɛ rasbaci tɛna baara kɛ ale kelen suturali kama o tuma n'an y'o fɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ a nana fɔ ko projets b'a bolo nka a m'a f'i ye k'a ye premier ministre nɛni anw ani rasbaci ka ɲɔgɔn ye senfɛ a m'a f'i ye k'a ye président nɛni ani rasbaci ka ɲɔgɔn ye senfɛ n'a tun y'o fɛ yen e tun na ala ta fɔ a ye k'a fɔ ala tɛ sɔn maa ka i yɛrɛ ka ɲɛmaa k'i dafa o la tan k'a nɛni a m'o fɔ karamɔgɔ ye dɛ an kɔni ka bisigiyali la a da ma se o kuma ma donc o kuma komi diinɛ tɛ tɔɲɔ fɛ karamɔgɔ yɛrɛ b'o wajilu kɛ cogo min don o don karamɔgɔ tun n'a fɔ minisiri ye i fana k'a lajɛ denmisɛnw ye min ɲini fɛ koba tɛ i fana ka i sen bɔ denmisɛnw kan cɛ bila a k'a ka baara kɛ denbayatigi de don denmisɛnw o tuma komi ko in bɛ nin cogo la aw dusu mana tiɲɛ cogo cogo ne yɛrɛ kɔni n b'a ɲini aw fɛ ne bonya kama minisiri gɛnni ko kuma min b'aw da a fana ka sabali aw ka o dabila an ma minisiri ta baara la o an ko nin ni jamana minisiriya de man kan donc a gɛnni ani a gɛnbaliya o décision laban bɛ président de bolo anw ta ye laɲini dɔrɔn ye c'est tout
mais n'i ma denmisɛnninw lamɛn n'i girinna ka kuma peut-être denmisɛnninw b'a miiri ko diinɛ ɲɛmɔgɔw ministre taara duw kan a y'o bila encontre la ka sɔrɔ a bɛ taa min fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye o ni sababa cɛ ka jan i b'a fɔ a taara fɔ Pays-Bas ye cogo min ko ale yɛrɛ taara bɔ Razbach ye kaso la k'a sɔrɔ a ma taa bɔ a ye kaso la a taara kɛlɛ de wuli gendarmerie la fo a ni gendarmew fɔra ɲɔgɔn kɔ ko téléphone bɛ Razbach bolo kaso la Pays-Bas bɔra o kalon kalama an ka kumaw sen fɛ a n'an ka walawalali sen fɛ a ma ɲɛ olu ye mɔgɔ ci ka taa tribunal la ka taa ko in jateminɛ dɛ mun yɛrɛ de bɛ yen exactement donc an ko ministre a kana na taa anw ni maa si bila ɲɔgɔn na a y'a tenté ka an journaliste dama bila ɲɔgɔn na bi journaliste bɛɛ ye a faamuya a y'a tenté ka jeunesse yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ça n'a pas marché a y'a tenté sisan a bɛna diinɛ ɲɛmɔgɔw sen don ko la o fana tɛna marché a bolo n'Ala sɔnna ma parce que anw ka laɲini fila tɛ Razbach ka bila a ka hakɛ kɔnɔ ni ministre sugu jamana mago tɛ ni ministre façon na anw ka laɲini b'o de kan o tuma mɔgɔ minnu tun dusu kasira ko diinɛ ɲɛmɔgɔw kumana an b'a fɔ u ka jigiya k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw a bɛ se ka kɛ ministre y'u don fili la mais an jigi b'a kan k'a fɔ karamɔgɔ Hayidara min ko président kana bɔ yen ko mɔgɔ minnu bɛ mankanci la nɔfɛ ko président kana olu lamɛn an jigi dan b'a kan kɔni k'a fɔ ni nin kumakan sera karamɔgɔ Hayidara ma a bɛna denmisɛnw wele u ka taa ɲɛfɔ a ye munna a ma kan ka da nin ministre in na n'Ala sɔnna a ma denmisɛnw sigin bɛ k'o wele jaabi kɔnɔ ka se Bangɔni na yen ka taa yira ministre in ani danaya man kan karamɔgɔkɛ ka sen bɔ a sen na a ka nin kɛlɛ to ministre ni denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an balimaw n ko sisan ko journaliste bɛɛ y'a faamuya nka kɔsa in na o don ko dɔgɔkun in kɔnɔ an ye journal reporter n yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲuman n'o ye Kasim Traoré a ka publication ye Mali Web kan u ye an jalaki fana nin cogo kelen na article dɔ publier la article in tɔgɔ t'a la a sɛbɛnnen don ko les juristes k'o de y'a sɛbɛn les juristes ye jɔn ye a tɔgɔ ye di a jamu ye di a bɛ baara kɛ min o t'a kan nka a bɔra Kasim Traoré ka journal kɔnɔ le reporter ko an bɛ mankan caman na ministre da la ko pourquoi an tɛ tugu kiiri kɔ pourquoi an tɛ to justice kɔ ani jalakili caman o balila ne na komi n yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲuman ye Kasim ye n y'a wele a ko mɔgɔ wɛrɛ ka contribution don contribution ye mun ye o ye mɔgɔ wɛrɛ ka hakilina sɛbɛn k'a bila ka na journal la ko ka a hakilina publier anw ka jateminɛ na mɔgɔ min kɔni b'a ŋaniya k'a fɔ n b'a fɛ n kumakan ka bɔ journal kɔnɔ o tigi t'a fɛ k'a yɛrɛ dogo bilen o tigi kan k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ a n'a bɛ baara kɛ yɔrɔ min mais ka ban ka i tɔgɔ fɔ ka ban ka i jamu fɔ i bɛ baara kɛ service min na ka ban k'o fɔ ka kuma sɛbɛn dɔrɔn ka sɛbɛn duguma ko juriste an ko an m'o faamuya o tuma an y'a ɲini an kɔrɔ fɛ est-ce que an bɛ se k'a dɔn jɔn de y'a sɛbɛn walima est-ce que a bɛ se k'a wele débat contradictoire la mɔgɔ min ye article in sɛbɛn ka ministre lafasa k'a fɔ ko mun an tɛ to jamana kiiri kɔ an bɛ mankan caman lankolon na ministre nɔfɛ est-ce que mɔgɔ min y'a sɛbɛn k'a publier comme a tigi kumana journal la o kɔrɔ a tigi labɛnnen don ka kuma publiquement est-ce que a bɛ se k'a wele ka na débat la an ka sigi ne ni a tigi an ka kuma ta ɲɔgɔn da
plateau sanfɛ radio kan ni sujet in kan a ko a bɛna essayer o kuma jama ka to kulomada la an jigi dan b'a kan ka fɔ débat ka di an kɔrɔ Kasimu ye a ka émission fana débat politique do an jigi dan b'a kan a bɛna juriste in wele an ka sigi a débat kunna a ye min sɛbɛ journal kɔnɔ an ka sigi ka kuma ta ɲɔgɔn da kan a bɛna jamanadenw nafa kosɛbɛ an jigi dan b'a kan ka fɔ kɔni a tɛna kɛ commentaire ye bilen sabu an kɔrɔ jɛlenya ka d'a ye débat ka d'a ye tiɲɛ bangeni ka d'a ye an ka foli bɛ Kasimu Tarawele ye nin yɔrɔ la kosɛbɛ an jigi dan b'a kan kɔni n'Ala sɔnna ma a bɛna bɔ o sira fɛ an balimaw jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ fɛn caman de kofɔ a bɛ fɛn caman de laɲini k'a yira président de la république la a kana maa caman ka hakilina ni fɛla lamɛn a ka jamanadenw jateminɛ kosɛbɛ min bɛ dugu kɔnɔ a ka ɲɛ jɔ o la an ye fɛn caman jateminɛ tɔɔrɔ min bɛ mɔgɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ kunda dɔw ko olu tɛ se ka kɛ kuma duman fɔla ye dɔw ko olu bɛ tiɲɛ lase jamanatigi ma dɔw ko fɛn min yɛrɛ ye hakika ye waati de sera président ka ɲɛ jɔ a la kuma duman minnu bɛ ka fɔ a ye ani nindungɔ kuma minnu bɛ ka fɔ a ye a ka tulo cɛ o kuma ninnu bɛɛ la tiɲɛ ye min ye o de b'a nafa o kuma o tiɲɛ o fɔli ye wajibi de ye karamɔgɔ min ni o ye o hakilina ta n'o ye imam Sogore ye u ko ka kuma duman fɔ ni président nɛgɛ ni kuma dabila u ka tiɲɛ yira a la a ye min fɔ ni bɛɛ bɛ i niyɔrɔ ye a kɔnɔ Mali ko in na an ka Sogore lamɛn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما wala karamɔgɔ ɲɛgɛn an bɛ fɔlɔ ka i yɛrɛ fo i denmisɛn san kan i bɛ cɛsiri bɛna jamana in kɔnɔ i sen da mɛ maa ɲɛnamaw ta da yɔrɔ la jamana silamɛ bɛɛ kan ka dugawu kɛ i ye i ni ɲɔgɔnna bɛɛ an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn dugawu kan ka k'aw ye don nata a ka jamana in wuli ka jɔ n b'o dugawu fɔlɔ k'i fo ka tila ka arajo danbe min b'a bɛɛ lajɛlen fo o tuma na foli bɛ bɛɛ ye Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ n'a kɔmɔgɔ bɛɛ n ma bɔ maana farafinna ni farajɛ la o kɔfɛ jamana in dabolo ne kɔni ma min faamuyara tiɲɛ yɛrɛ la min ka gɛlɛn mɔgɔw ma an ka jamana faamaw ma jɔ o ma jɔ fiyewu o kuma kelen dɔrɔn kumaw ka ca an tɛna se k'a bɛɛ fɔ nka k'a fɔ ko a bɛ minnu da walima a bɛ maa min kɔnɔ ko faamaw u nana jamana sɔrɔ dingɛ kɔnɔ k'olu kosɔn o tuma na a sɛgɛnna a ma se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ne fɛ o kuma in ni hakili munumunu na dɔrɔn i b'a ye o kuma in ye kuma jugu di sabu faama b'a kalama diɲɛ b'a kalama maliyɛnw b'a kalama n y'a ye masakɛ in ye fanga sɔrɔ bi a y'a sɔrɔ dingɛ de kama jamana bɛ dingɛ kɔnɔ jamanadenw kɔnɔ gɔnna kɔrɔ ni tile bɛ ban ni kan kan sanni dugu taabolo ma sɔrɔ min ma na o ti ɲɛ sɔrɔ kɔnɔ gɔn jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ dingɛ de kama mɔgɔw nana faamuya ko la'alla kan do minisiriya nu a ye cɛ mun kɛ n'a nana o cɛ kelen b'a bɔ kuma dingɛ de ye a to ale ye fanga sɔrɔ n'o tɛ ni jamana tun bɛ basigi kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ ani tilennenya kɔnɔ a fanga in tɛ sɔrɔ dɛ o ka fɔ k'i bɛ dingɛ kɛ dalilu ye ko n'a sɔrɔ dingɛ kɔnɔ la o yɔrɔ kɔni bɛɛ k'o bɔ a kun na o kɔni kuma mamu de ani tiɲɛ tɛ kelen ye o kɔfɛ dun ka tila ka segin ka na ka tila ka baara lajɛ jamana bɛ dingɛ kɔnɔ ka n'a lajɛ hakililaba dɔw bɛ tiɲɛ yɛrɛ la olu ɲɛnabɔ man di teliyara o bɛ faamuya nka hakilila dɔw bɛ yen jamanaden bɛ sera ka wote masakɛ ye kun min na jamana ka hɛrɛ kama hakilila dɔw bɛ yen o tɛ faransi n'o tɛ ameriki n'o ye o ye faamaw ka jɔbaliya ye n'o ye jamana balo nɔgɔya ye ko n ka jamana balo nɔgɔya
tiɲɛ yɛrɛ la kan ka nɔgɔya o tɛ machine o ye o ye tilenbaliya de ye to balo ma se ka nɔgɔya a filanan ye jumɛn ye jamana sécurité k'a ye mɔgɔw bɛ ka faga hali bi côté bɛɛ sira bɛɛ kan sɔrɔsiw bɛ ka tɔɔra o fana ye tilenbaliya dɔ ye o tɛ dingɛni fɛn n'o ye dɛ kuma ne kɔni fɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin kuma ninnu an ka hakili to a la faamaw ka segin u kɔ u k'a dɔn ko fanga ninnu ko waatiw don sabu janfanw don n bɛɛ b'a kalama maa maa ko tiɲɛ jamana kɔnɔ bi mɔgɔw t'i lajate wele bilala ko o tuma na tulobilenw ka na n dɛmɛ parti mɔgɔ minnu wulila k'u kana na olu kɛra maalankolon ye k'o kɛ maa farimaw ye k'olu kɛ dusubɔw ye bi u ka kuma mana jɔ ne bɛ misaliya d'aw ma e ka waraba ka bɔ ka waraba kunbɛn ka waraba kunkolo ci k'a kan kari k'a bɛɛ fa ka taa se waraba kunni ma ka dɛsɛ ka gɛrɛ waraba kɔrɔ a bɛ faamuya cogo di aw ka yoroboro bɔra k'u bɛna fɔ bamakɔ yan ka bɔ k'u kunbɛn ni avion ni fɛnw ye ka bɔmu ci ka taa se kidali ye komi mali kunni don a bɛ mali kɛrɛda de fɛ ka mali bɛɛ minɛ ka taa se kidali ka gɔlɔ ka jɔ sɔrɔsiw kana se waraba k'u foyi ma se ka kɛ kunkolo bɛɛ tigɛra a dɔw ko janfa don bon nin bɛ sen na an b'a kalama bɛɛ b'a kalama o la ne kɔni mɔgɔ bɛ min na faamaw a bɛ segin aw kɔ tiɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la minnu bɛ k'aw nɛgɛ k'aw bila sira kan ka kuma fɔ ye k'a nisɔndiya a tɛ mɔgɔw hakili minɛ dɛ ala y'i kɛ fanga ye tiɲɛ ye maa dɔ sigi bɛ k'i lamɛn a bɛ min dɔn i t'a dɔn i bɛ ka maa dɔ mara a bɛ min dɔn i t'a dɔn jamana ye jamana barikama de ye jamana in sigira a bɛ san 5,000 bɔ maa ɲɛnamaw ba kɔ maa barikamaw kɔnɔ n'a kɛra mɔgɔ de i kɔnɔ k'i ka tile fila fangani kɔnɔ k'i bɛna jamana in nagasi k'i b'a don sira min tɛ sira tilennen a ɲɛ tɛ foyi fɔ nka i bɛ sigi dɔrɔn i b'a kɔ lajɛ i yɛrɛ kun na maa tɛ dɛ i b'a kɔ lajɛ i yɛrɛ kun na hey a ye tile han n'a ma tile a tɛ ɲɛnabɔ dɛ jamana tɛ jamana kuntan ye dɛ wa dɔgɔ bɛ jamana in kɔ da kana sigi o la fiyewu kuma ne kɔni b'a fɛ ka yɔrɔ min fɔ faama y'u ka tile jamana kɔnɔ u ka sabati jamana kɔnɔ o tuma na mɔgɔ b'o yɔrɔ la kuma laban ye yɔrɔ min ye hinɛbaliya min bɛ baara kɔnɔ hali yɔrɔ ci minnu kɛra nin ye jamana kɔnɔ ne bolo ne ka faamuya m'a fɔ e ta dɛ ko ne ta yɔrɔ kuma ka ci tan dɔ mali kɔnɔ bi ni maliyɛn min bɔra k'i bɛ taa Mauritanie ye gɛlɛya sɔrɔ taara Faransi ye gɛlɛya sɔrɔ i nana Amérique nin bɛɛ bɛ jamanadenw sɛgɛnna Algérie kɛrɛfɛ tɛ jigi ye min ye k'u bɛna jamana kɔnɔ u bɛna sigi ka débrouiller ka sonyani ni bɛnkanni to yen u bɛn'u yɛrɛ débrouiller tabaliniw ni butigininw na ka balo faso kɔnɔ u masaw kɛrɛfɛ k'u labalo se wɛrɛ tɛ yen ka tila ka taa olu ka minɛnw vilinkolon ji da ko yɔrɔ bɛna sanuya yanni ka yɔrɔ sanuya ne badenw o dun bɛ ka tagisi ni fɛnw sara hali n'u tɛ tagisi ni fɛn sara u bɛ k'u yɛrɛ kun kɔni balo o ye fɛn dɔ ye u ka sigi ka f'u ye maaya kɔnɔ hakilimaya kɔnɔ taasi kɔnɔ kodɔn kɔnɔ o tuma na an bɛ nin yɔrɔ in la aw ye a ye bɔ yen dɔɔni dɔɔni kin o kin u ka kinw data dɔɔni o tuma ni dɔ ta b'a la u bɛna dɔ yɛrɛ ta la ka baara kɛ ten baara bɛ ɲɛnabɔ nka tilegan den kana wuli ka jɔ komi cɛya wɛrɛ ka m'u ka yɔrɔ bɛɛ fɛn ka taa ka m'u latɔn ka fantanw sen ka tila k'o bɛɛ jamana waati ma bɛɛ b'a kalama ko mali kɔnɔ ko samiyɛ waati samiyɛ laban waati k'o ye kɔngɔ waati ye k'o ye baloban waati ye ka tila k'o bɛn o waati ma quoi baara ninnu bɛɛ kɛra sa ko yɔrɔ bɛ sanuya o kumana yɔrɔ sanuyara bamanankan don sabu ni sera ɲarida kɛrɛda fɛ bi ɲarida kaburu don sanuyara bi sanu gɛtɔrɔn yɛrɛ dilala ye bɛɛ ɲɛ baara sanu gɛtɔrɔn dilala dɛrɛ hakilimaw ɲɛ baara o yen dilala baara ɲɛna worobinɛw dilala fɔzo senna tiɲɛ yɛrɛ la an cɛ ani baraji ani cɛ ne b'o fɔ ka fara nin yɔrɔ kan yɔrɔ dilala o wala yɔrɔ kun man ka kɛ tan fiyewu ka fantanw jigi tigɛ tan n bɛ tila k'a lagali kuma laban ye mun ye maa minnu bɛ ka faamaw tan n'o kalo ye nka u k'a dɔn ko ala bɛ dɛ lahara don faamaw ye fantanw tɔɲɔni min kɛ u bɛ kungo sɔrɔ aw minnu y'u dɛmɛ kalo ka ten o tuma na a bɛ kungo sɔrɔ dɛ fantanw tɔɲɔna k'u sɛgɛn maa kelen dɔw ka mago sara a kelen bɛ ka maa tan maa mugan balo o sigi bɛ so kɔnɔ a ye kuma ka bɛn fasodenw anw de ye kelen ye fa kelen ba kelen don an ka kɛlɛ foyi in dabila an ka hakiliw di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ i ye faama ye i tɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye i tɛ foyi ye waati kɛ kɔ n b'a fɛ ka kuma min fɔ a bɛ ɲɛgɛn o de ye nin ye ko faamaw ka sabali u ka segin u kɔ u kana jamanadenw ka hakili ma ko danbe ko yɔrɔ dɛ wa ala ka farisi ala ka fanga de ye fantanw ye dɛ kuma laban ye mun ye an ka mali karamɔgɔw fana hey a ye se k'a kɔ dɛ sabu jamana kɔnɔ bi n y'a ye wote in kɛra ka se ka fanga di masakɛw ma bi ka fanga di masa ninnu ma bi karamɔgɔbaw de kumana u ka sunamisiriw kɔnɔ ani u ka zawiyaw kɔnɔ ko ka wuli ka jɔ ko ka se ka fanga in de dɛmɛ o de fanga gan ye ni fanga defɛti ta baara ma se ka kɛ ka ɲɛ
normalement o karamɔgɔ ba kelen kan ka bɔ zawiyaw kɔnɔ ka bɔ sunamisiru kɔnɔ ka bɔ an yɛrɛ ka wabiyabisiru kɔnɔ ka bɔ an ka zawiyaw kɔnɔ ka tila ka bɔ ka jɔ o ardungelo na tiɲɛ yɛrɛ la an ko a ka wote ninnu ye tiɲɛ yɛrɛ wo ma fa walima nin vara nin bɛ tan danaya bɛ sabati kɛ nka aw mago sɔrɔla dɔrɔn aw tun bɛ kɛlɛ kɛ fɛn min kɔsɔn ye aw yɛrɛ ka hakɛw ka to a bolo a bɛ tɔɲɔni min na a bɛ nafolo min sɔrɔ ka to a bolo tɔɔrɔw bolo dɔrɔn aw da den na faamaw bɛ ka fantanw tɔɲɔ wa an ni n ko mɛn o karamɔgɔ bɔrɔ tun u k'a dɔn a ye karamɔgɔ ye maa se ka bonya ala ye dɛ ko karamɔgɔw ko nin ko in ne m'a faamuya dɛ inna allaha ya'muru bil adli ala ko kɔn ka kɛ laadiri ye karamɔgɔ n'an ma kɛ laadiri ye ko bɛ dɛ wa mɔɔ tɛ dalatɔ ye dɛ maa donna ka finikoloni don hakili min baara a tɛ masakɛ la mun badenw an sinju foli don ka lase jamana den bɛɛ ma jamana ala ma sabati jamana ala ka barika don a la maa ma k'i bɛna jamana in dɛmɛ i kɛra denmisɛn i kɛra maakɔrɔba ye an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don i la ala k'an ni dɛmɛ maa ma k'i bɛna jamana in dafiri ala e de tiɲɛnikɛlaw minɛ cogo ka tɛmɛ anw kan ala ye k'u minɛ firawuna halaki bakuru ala ne ni don o kuma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an balimaw ni ye an ka karamɔgɔkɛ ye imam sogore ani karamɔgɔ mahi watara ne yɛrɛ ni n jigi bɛ ɲini ka kari n'i y'o mankan mɛn a bɛ kɛ i n'a fɔ ni kura de fiyɛra n na ka n wuli ka n jɔ nin kumakan ninnu mun ye fanga mankutu tiɲɛ bi nin kalo laban ninnu kɔnɔ rasbaci ko kuma ne dati maga n yɛrɛ ta la rasbaci ko kuma a ye fanga mangoya ka se hakɛ la a barika bonyana n'i donna sugu fiyɛw la bi ka taa biro kɔnɔnaw la ka taa dugu kɔnɔnaw la ka taa famiw kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲini ka kasi sisan ko fɔ an ka telefɔni sira labila u ka se ka dɔn min b'u dusukun na ka se ka fɔ nka waati man jan bi jamu ye heure kelen ye mɔgɔw bɛ ɲini ka kasi telefɔni nɔfɛ u ka se ka dɔn ka kuma ka dɔn maître Konate kɛmɛ ka mangoya min se fanga ma bi a kɛmɛ ka gɛlɛya min se fanga ma bi un ministre de la République maître Mamadou Ismaël Konate ye kuma damadɔ fɔ imam Sogore ye kuma damadɔ fɔ sisan a ko min bɛ kɔrɔn fɛ ko janfan don effectivement janfan don an ka sɔrɔsiw bɛ ka faga cogo min don o don janfan don o janfan kɔnɔ tubabuw bɛ k'a ɲagami hali bi ka taa fɛ tubabuw bɛ k'a ɲagami kibaruya dila minnu ni u furadama dama de Faransi ka bɛnbɛnbɛnw kan o dɔ ye anw ka wuli ka jɔ ni kɛlɛ ye Michel Tomiko wulila an ko an tɛ se ka an ka président labila kɛnɛmamɔgɔw ye an ko jama ka président de la République bonya en tant que première institution n'a ma diya n ye 2018 an ka carte nina b'an bolo an bɛ taa jigi ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ yɛlɛ mais tant que a bɛ fanga in na ani bonya de ka kan a mago bɛ dɛmɛ min na k'a to jamana ɲɛni sira kan o dɛmɛ ni anw ma kɛ fɔlɔ ye an bɛ kɛ filanan ye o sira kan an y'a ye tubabuw bɛ k'a ɲagami président ye taama min kɛ sisan ka taa Faransi u ye Michel Tomiko kun wuli a bɛɛ ye ka affaibli a bɛɛ ye ka a déstabiliser kɔrɔnfɛla ko in u bɛ k'a ɲagami don o don ka bɔ o la ka na Mopti u bɛ k'a tunun min ye ministre dɔ bi yan n'o ye maître Mamadou Ismaël Konate ye a bɛ ka fitinɛ ɲaga Bamakɔ a bɛ ka balawu tasuma ka da don ka président de la République mangoya i ye président yɛrɛ min nɛni ka premier ministre yɛrɛ min nɛni an tilala ka mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ jamana in kɔnɔ mɔgɔ dɔnnenw ni mɔgɔ baw la
olu ko kiiri in don olu yɛrɛ bɛna baara ɲɛkɔrɔ maître Konate tɛ se ka sɔsɔli kɛ k'a ye IBK nɛni ale sigilen ɲɛna o fana ko k'ale bɛna fara an kan a ko la o kama an ko an ye marche min kɛ samedi an ye dɔgɔkun kelen di an danbe ye an bila k'a fɔ an tɛ se ka jɛn ni tɔɲɔni ye danbe ye fɛnba de ye danbe de bɛ mɔgɔ bila ka ɲugun fɛn dɔw la a bɛ hɔrɔnya de kofɔ ko ni lebu kɛra surɔfana ye hɔrɔn bɛ si kɔngɔ la munna sabu n'i ye muru turu mɔgɔ la a dimi bɛ da a kelen na mais n'i ye mɔgɔ danbe lanɔgɔ a bɔkolo ani mɔgɔ minnu bɛna bɔ a la a n'olu de jɛn bɛ danbe in na o ni nɔgɔli man kan o kama ni mɔgɔ kelen kuma sundila a bɛ n'a fɔ kuma suli yɛlɛla a bɔnnaw kan kuma suli yɛlɛla a den n'a mɔden n'a fufafu kan c'est pourquoi kodɔnnaw kumana ka danbe mankutu fɔ n'o ye dignité ye i n'a fɔ Mahatma Gandhi a ko dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. Mɔgɔ mana dɔn k'a fɔ ko dɔ bi i danbe lagosi mɔgɔ si ka wajibi fanga t'i se ka i tintin ka i kɛ jɔn ye tuguni o kɔfɛ sabu i danbe b'i wajibiya ka wuli k'i jɔ ka fɔ i tɛ o tuma minisiri a sera kunnafonidilaw ka baara intégrité de ma a sera an ka baara danbe de ma ani an ka baara hɔrɔnya o kama an bɔra ka marché samedi tɛmɛnen an ye dɔgɔkun kelen de di minisiri ma ani gouvernement ma Rasbach u k'a bila k'a ka baara kɛ ni kiiri bɛ jalakili min k'a la an ka taa kiiri la joona an ye témoin min sɔrɔ ka constituer contre maître Konate témoins b'an bolo an ka enregistrement b'an bolo comme preuve matérielle ani min bɛ taa kiiri kɛnɛ kan mais comme an ɲɛ b'a la kiiri in tɛna kɛ maître Konate b'a dɔn kiiri da man d'a la laɲini ye Rasbach ka da ka bɔ radio kuma na u ka to nin cogo la u b'a traîner fo ka s'a bɔ kuma ma an ko n'o de don ni gouvernement m'an jaabi ɲani dɔgɔkun kelen cɛ sini o ye dɔgɔkun kelen dafalen ye an bɛ makɔnɔni kɛ fo ka se mercredi ma mercredi an balimaw an bɛ marche filanan dati bɔ o marche filanan témoin minnu bɛ yen n'u ko u bɛ fara an kan an b'u tɔgɔ sɛbɛn o kɔfɛ maître Konate ye jamana sariya minnu violé a n'a ye maliyɛnw dusu kasi ka se hakɛ min na an b'a kɛ lettre ye min tɛmɛna ani Rasbach cɛ an b'a kɛ lettre kɔnɔ ka preuve d'a kan ne ka enregistrement bɛ n bolo an b'a kɛ lettre kɔnɔ ka preuve d'a kan an balimaw an bɛ bɔ ka marcher cɛw ni musow denmisɛnw ani mɔgɔbakɔrɔw an bɛ bɔ komi gouvernement jɔnna an fɛ ko la an ka baarakɛden o fana ka baarakɛdenw de ye gouvernement ye an bɛ bɔ an bɛ taa sɛbɛnni kɔrɔ an bɛ taa lettre di président de la république ma i ka nin ministre ni mɔgɔ sugu de don a bɛ nin de fɔ i kan a ye nin de kɛ an na a ye nin de kɛ an na an bɛ taa papier di président de la république ma ka sigi k'a kɔnɔ an jigi dan b'a kan k'a fɔ a ka mɔgɔw ye min fɔ an ɲɛna an tɛna fɔ an jigi kɔ parce que u ko an ma ko président yɛrɛ ko k'ale to fanga la a t'a fɛ k'a mɛn a tulo la ko mɔgɔ ye gɛlɛya lase kibaruya dɔ ma an tun dara kuma in na an yɛrɛ tun commencera ka président tanu ko kaba sigira kibaruya tɛ ka fɛn fɔlɔ nka an y'an t'o la kelen tununa
Maître Konate yɛrɛ taara ko ale bɛ k'o ka avocat ye kibaruya si ma dɔn o la a tɛ hali o tigi tɔgɔ fɔ bi an y'an t'o la dɔw gosira an y'an t'o la Razbach ko minɛna k'o kana kuma yɛrɛ bilen donc an commencera sisan sa ka siga est-ce que président a tun fɔra ko i ko mɔgɔ kana se presse ma u ye galon de da i la wa ou bien i ye stratégie de falen ou bien ministre bi min na i t'a kalama ko waati sera o kuma an balimaw nin de y'an bɔkan ye jama min bɔra samedi komi u tun ɲɛna ko jama tɛna bɔ jama min bɔra samedi o y'u gan kamana na o de la a ja tigɛra a bolila ka taa ko karamɔgɔw ka don an ɲɛ ko président kana bɔ yen président ye anw de ta ye anw jugu tɛ président ye i n'a fɔ an jugu tɛ ministre ye cogo min président de la république ali sini n'u ye baara daminɛ min ni jamanadenw ko alhamdulillah anw ka dɛmɛ b'a ye tubabuw bɛ janfa min na kɔrɔn fɛ ani mɔpti an t'a labila u ye an bɛ président kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ ŋaniya ye ka jamana déstabiliser i ni anw bɛ ɲɔgɔn na an tɛ n'i to yen o la nka n'ala sɔnna président de la république an bɛ s'a ma ni bonya ye an bɛ s'a ma ni karama ye dɔw ko ko an tɛ siran ka se président ma i yɛrɛ ka président ni e siranna ka gɛrɛ o la du kɔnɔ i yɛrɛ fa gɛlɛya bɛ du kɔnɔ e dɛsɛra ka s'i fa ma ka taa f'u ye ko papa nin gɛlɛya de bɛ du kɔnɔ a bɛ gɛlɛya i n'a fɔ i fa ye wara de ye ou bien jinɛ de don walima mɛlɛkɛ sugu dɔ don non an b'a dɔn i bɛ ka hadamaden de ye a bɛ sariya dɔn a bɛ démocratie dɔn an bɛ wuli ka s'a ma pacifiquement bonya kɔnɔ karama kɔnɔ jama min bɛna bɔ an b'a fɛ samedi jama o hakɛ ka tripler an n'an ka ɲɛmɔgɔw journalistes maison de la presse présent association ɲɛmɔgɔw an bɛ bɔ ka taa lettre di président de la république tɛgɛ ma ka fɔ i ka ministre ye nin de kan na an ka laɲini ye an baarakɛɲɔgɔn Razbach a ka bila a ka droit kɔnɔ an tɛ kɛlɛ nɔfɛ jamana kɔnɔ an tɛ wɔyɔ nɔfɛ jamana kɔnɔ o de ye an bɔkun ye an bɛna o baara de daminɛ i bonya bɛ kuma na kuma ɲɛna o la an bɛ foli ni tanu di lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma hali bi u sɔgɔlen don Maliba FM na 99.9 tɔmi murumuru duuru ni ala b'an ka jɔnya jɔn na dɛnɛndon ani Abdul ɲɔgɔn sɔrɔ an na segin nin kuma in kan tuguni parce que kuma camanba bɛ yen bi maaw bɛ nɛgɛjuru sira la o la an b'aw fo lamɛniko ɲuman na nɛgɛw kɛrɛfɛ tun bɛ Yasiri bɛ bolo Yasiko Suleman Tarawele Sul ale tun bɛ ka a balimakɛ ani a terikɛ a baarakɛɲɔgɔn Abdul Ɲanga ale bisimila o tuma an b'a fɔ aw kan bɛn ala ka su hɛrɛ sukuran